Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu uwanzani kao siudunga ze programu zafu za Hey Cuisine. Leo hamade na kanamnikani miadi hani mngu ya tsahe tango ya lehensi rijari li alami sheleo ngamina yakinu kaya homa la honihan huja ya marango sko leo ili rijari tartibishi haizo sko leo unu ngarendora prepare le tango sha itatiburendora prepare le tango nga wandu kungwa juhu nda isimundo jina wekazi wajamba ai waubu yo mkinishia wa ima hunu sihamba crème soup nyamba crème soup ili rendora prepare le tango timwambiani mnenzi ze tango na singiziu na wajau na njizi ya nyoshi haizo kabli ya rahari jakarendi harimwa umfaswala wahi yesupu vala tikatama mbano kana ngatu kufanya wana mikateleo baada yabo ngatendo bihanya emikateranzi riyehensi ngerije rijerendele hosoni mwele tango haizo bihanya nganu timpaka njeni moneseno bihanya nganu no ngela demoni monesen parce que e problème il y harima o harima patisserie insi hamanda ila shabla bingo honesa ukango tsotondo abantu renge bankazi bana shayinu ngyo nazisabu ze hansio haizo kutsahani monesen yabongela dimu mimi wami tsitanditsi bihanyanganu ti hansi sei heya ijai nabyo la demori rumie shanga mrepete nganu ili muone enamna na mélange nganu andani ngala demu kamina noti amina noti bana nanje jishindani zile mepakeri handani ngasino mandu uhanza tendera bihanye levure chimique de cormia levure chimique de cormia aharima upandu wa hengano ngasina handani ngasina dziwa ngyo hesabu ya 125 ml 125 ml de l'huile de cormia salino am diverse banja waja upande wa partir jokorumia nga jokorumia 60 gram ya sukari sha ngarenga mna sutu rendera rumia harimo mbihanyo hunaranzi le diwange la dimuo likena mro si hakoyo mro tsaula adavo ribihanyo sukari hunu kati bidili kena da glace kati bidili kena baridi leziwa alafu ye levure chimique ngare rumiao 7 grammes 7 grammes ya levure chimique 7 grammes bon ngamjanzia pia bonti alma ye commentaire 7 grammes bien no nono wakati huo ngaijon kinshia banu rehensi ifanye 5 minutes sha msufanya 5 minutes ngamando direct kama na azizi njina zonifanya nashina kenti na 5 minutes parce que mimi nurjo kufanya basa yinu imitsi bihanya tihanti isangi opre shanga mrepete imwe alafu yinu ngamjori miar makote ngajina ngamjori miar mako ngajina baada ya sarajaban tababa senu ngarajite sukari kabila dimu orerumi sukari doka rumia da yinu jaw la Ethiopia ane kabaka na 60 grammes parce que normalement vous savez bien namna ile kabla 5 minutes hime ni heyerans chanso bayabo
Bon, sukari ko dormir njeu, chame dormir aí minha chocolate aí. Bihanya dondo. Alafu kasina majoi maidi changa rumia o joni gas. Rumia sha de joni. De joni de rumia o. Bihanya. Baada wakati kurumia skandana ni kayaye. Baada wakati yao mbashingo. Kashigo shango shunda huyu. Bamdo dondo me shinjao. Shingo ngarumiao 6 grammes. Dormir 5. C'est bon? Bihanya. Vijeri rumie. Vanilni sahar. Yani ngarumiao vanille. Haurumie sukari. Hangu nusiona naweka kabuan. Nusiona hangu itawa. Vanille sahar ngojorumia 2 grammes. Ouais, ça y est, non? 2 grammes. C'est bon. Il n'y a rien dans l'eau. Alors ça y est, on a tiao engano. Engano ngarimiao. Engano ngarimiao 480. 480 grammes. Ino 300. Bihanya. Ça c'est à 300 grammes. La nourriture 180. Bon. Hapa hii ngarumia mihono. Bihanya na meio. Pama de na mambiani hangu yongi pre njokurumia basa. Prava sen garciao beurre. Le beurre garciao beurre ngasna 80 grammes. Katsu bidi wila luwe harma hindi ninge la mo kenyangu nyangu namne. Ndebere. Madabo bihanya rondo ngo insiste soif. Namne kaw mono ngo julle mewa.
Pianga mjanzi havonsi katsa timizi marami na noti. Mjanzi havonsi. Dobi hanyo ndondo. Alafu ikara hansi satimizi uno defanye formu ya heye wana mikatano zote fanye leo au mikatano zote fanye leo. Ado profite wa hari yabo ribuliye iho mbali arifanye yesupu ya heye rifanye supu ya heye mnambele ni ya hede tango baada ya vore timizi ngato hansi mbavi atoka tedoko dari tofuru ngeri jenalisi sare di yasaya ya amfi kutoka ifanya leo. Sina sala di tena jo fanya hapo sina video mbili leo inshallah. Bongo insiste namna yengo na ili haja ndio ya uzingara ndo. Insiste. Baada ya hapo ngatitiao sutu la mafura ya zet. Sutu la mafura ya zet. Nade mafura ngande hobi. Mafura ya zet. Baada ya hapo Mandele non bihanyo beauty mafura tena haizo ikari wasuli banu ufanya fomu ya namna hii basi kama tuwanando mbeseye ikari wasuli fomu ya namna hii ngo finiho ngo ibayo ufinie namna hii ujorenganilo ukuvre alafu ukazile baula hayo uibulie ivowe pendant 1 heure de temps. Bon, narivurao haizo watukufu la dena mna yo bianyinga nu ya he imikata ndo rafanye leo wa imma yo nafanya ndani tsaino ndio nafanya ndani ya utsaninga ni wakati ndio fanya hazile abasa tanzania ni wakati sifanya avant wala tsayo aizo la demori bure mbavie zahamazin ari johandele ya tsena ihaz badara wasuli banu jao wesawabi hanyanganu wafanya 1 heure de temps ya wasuli banu jao ngelazimuo ari keena wajau upande wa hezi rujo kurumia buhari ngela dhimuri kina ndini maranzi mangale mbavi bidori kina njugu zenjugu bidori sitahani bidori kina njugu quelque ce kango rumio njugu awe kango rumio koroshe au kango rumio di wa akhwatuha njugu koroshe au deni to kanzo rumia ba
Shewa utahurumie vanu gelazimu tena utie sukari en poudre 100 gram. Yinu zenkoroshe ngebidokene 100 gram au zinjugu 100 gram. Alafu utie sukari en poudre 100 gram. Wajota ila andi sukari ila normal 100 gram. Shamin tutia parce que dahoni sikarumia sukari inji surumia hafifu. Nsute sukari. Wajau ngojotia crème fraîche 100 grammes. Wajau ngojotia 100 grammes crème fraîche. Bah, sukari yangu dois rajouter mbavi quand même, pas vite. Bon, crème fraîche 100 grammes. Comme ça. Bon, tu es sukari de tu timba ti inji chami hunda hone sikarumia e blanc, suruma inu jau. Mtuambavi mtuamasitoa ili watiti kifaya wakati ula rijihanya ndogo ekakutina ngojojotia ziwa kakutina ekrem ngojojotia ziwa kwa ti problem. Bianya ndo namna hii. Yinu koro ayino ndeni zino njugu wajofanya njugu nkoroshe wa akwatuha. Après gasina yinu yedoka un peu compliqué maintenant wanu komori karjaha nao. Wanu komori karjaha nao hata après ngatuko fanyaje sur lo komori namna joko rumia ngojojo zi remplisse namba joko tsoko yonti ndojina beshungurmo crème ndojina ngo prepare so pamanda ya inu ndojina ou prepare keno kanata problème inu lamba deni konkeldi code je sais pas bon ti diwaze esperanza ti jomba konkeldi code beseja konkeldi code sans fikiri jaw ka ntoshela nai bon de datani bon miti rengi en russi bon c'est dit en français mais c'est voilà jaw de hadio konkeldi code beseja après ngarendao raifanya je ngarendao ya raipihe Eladmo wiho serans ankukainu yani maranu go Paris mlobonze bali maranu zo mikate pie dataniuka toka za mama mikate hapo bon gada ujowi bosa question yo banu duto match maana ikuntu langu lo ndeni akuyu lazima ize mbanguo hapo match namna hiyo badavu wareti hao hadziwa 100 gram yanga kono bilokene 100 gram urlukene le dziwa 100 gram Examen sur 100 gram manani kayanza inchi ambrumio 4 Nikaya sur taille là
desha damu hiyo yanza haku shanika yanza. Alafu ngoro mio 60 grammes sucre en poudre. Sha rekanga menio rekanti mio msuru mia poudre ngamro mio yinu mbavititi dai. Mbavititi swafi namna. Manje mwanzisha ni mwanseli mbuko za habari pia. Sha lutsuka mimi ngamambo na uvunguza ze dozi. Nifanya hili sisi kwa siujilio. Eliko sianza dahoi. Wajojotia sucre vanille. Sucre vanille ngojotia 3 grammes. Baada ya hapo ndarjao rifanye formo ya hizi habari. Dauri lifanya wala na mikati wa haki ndio fanya wala mikati wa haki ngerje njar mo pande wa ze supu ze pla za dungao. Kama naona mnafanyao hiyo wasiliano narengao sadi hunuhivu ngarikazobo juyu shingo na mrufwa ngarikazao hena mnaini embili enzima amonao embili enzima ndio rahala
Bidii nzima anaendelea na kazi za njugu. Zao za njugu bidii ya saya. Namna hii za njugu ngo jotende utahani wizoche vatsina ukayahurumia kamba hindu tsuko yonsi ni maji ni dziwa ni bandu tsuko yonsi ngo jozitani wizo namna hii. Namna hii unafanya namna hii mudali ya bidii zikae. Baada ya hapo asinga lijao kanabanga mwanangu haku ngari tihitsao ya namna hii. Tihitsao ya namna hii. Ambavi afakari jawanjao iladimu litsanganye unuzingarane alitsanganyao hena namna hii. Ebido uzingare iyo wanti nebo juu usasanye ili izingarane ndorono. Adara sarajaba njao arijao urungue namna hii becho tungwangu haku asawa birungue namna hii rije rirenge plato arimikari dirije rimtsihitse riwakaze waili uwe namna hii rurudi riwakole taratibu hata wakolane ndongo. Badara kole namna hiyo kajore ngesho nonde wajau bibambanga rendi aronguwe shahungua kartutondo wajau ngarutundo do hali baade mbambi namna hiyo arungwa ujisi namna hiyo arudi runguwe mbabi namna hiyo kartungwa pia namna hiyo namna hiyo arizingare mbabi nuja arimkause hambanjeo arimkausao namna hiyo. Ifanye namna ni pia Bravo. Ajuja zigare dumkausa pia namna hii.
kawase namna hii. Njugu zitia na zahama swidita kabidi ndume njugu chede za kahon dahoni kabidi ni rume kalpenyuro jina wa umuhimu para sara swidita jana mnaimo geladimu rifinie zirudihele rifini hao Bon. Cada ovinho. Também dá muito. D'accord. Sasa himu arendao harima upangi wa hii soup crème. Soup crème skati mambiani ene mundu ya sahi ya huli tango ya hensi jeli dans la micheleo. Nadabu ngamfikira malawni hanyu usauja marango yani ndao rijeri lifanyiza da leo harima crème soup yatu ngasina letango salinu kati liwaja autanga nyambabo wakati tiwaja letango salinu si kanapiti swafi nja kanza nuleku mana nzina bezo ya atango haku wajau ngasina ye karoti becho ndu kirenda jitembari amina tomate aya amina fwan tungu baswara ngamina singiziu ngabona waja ngabona tuwaja chaba juste skanda nesuna ruma kwa mafitivam etango waje singiziu mruwaja he mkawaja hashonondi mruwaja ha asutu yo ahsan wuganye wokula tsairo ndini inji kula tsasingizi winji ojo waja he bon baada yabo ngasina wajau na njizi yanyosh wajaunga sina njizi yanyosh halafu vanunga batartibu mbili wa imma baada ujua jana mnaini ngo kazumbaba hano maplato halafu ringe papier aluminium ucouvre utio furu lijivi erans nge uje wandise ho kopia ngavo yo kaya ngondo api direct harima enyungu
abo ndini yebu yekika sawa linwa tofuru loji baswa par rapport linwa kama enyungu direct wa imma hunu kalwa enyungu ngalifanya ule lipe direct parce que katika ujakaya au kauti tifanya ahsan nifanye he namna aizo ndani atendeze shetunguyu ndio kausa wadina atendeza shetunguyu mafura bungwahi benzi alipindosha tungu arabise ne singizio ne karoti waja unga la tundowe singizio do tundoa hena najoka hanza utundoe kat problem mane ngatfanyao creme watu kutahani hiyo pia yani tatizo kandu fanya utundoe wajao ya singizio Jarende rakaze alkazao wajau ngabo mnanuko na mdiwa zabo ngabo mwananyasi yari nikapikira kukala iduka hasa nure kaza pitu video ifanyao wa ima asanyamna erore mpitia wasidiwa zanjanze pitu wakati problem mdiwa japre supu ya leo naomba supu creme ya wajogi na datani shawa nurula uza wafanye ranzi nurula uza ukile ranzi anafunga uikorije et nous quel que soit moi restaurant au départ ça
Ndio kama ngoje parisa ngoje kule mani. Après, kare tumisivanu au tumize firmo ino ngatukaza adropanya salad. Kwa hiyo salad yote naorenga muda mwingi. Ndio na wakati mshashi. Inshallah. Bon. Tani ganyo umba de place na mtende zoyu. Kenori fanyilata longo. Bajete Kirama umalahoni hanyu hujaya marango leo anatuma bali mule mkensi nilinde ejeri yaramishe baada huu mbele na uvindua habari yani parafa nyanai yani para bon aizoge lazimu baada hunuhu uvisao lazimu kinga na majia mro da huni shanja prepare samdu dorumia majabali dikat problem bon Kami van toujours taarifa nyamba repetition ile ya kufanya randisa alikana itungula swala alikana wajao na letango alikana wajao na sinziu na karoti zote hizo rifanyao isupu yatu ya leo kwa mtana ewenge vijeri
rekimizi ufanywa na mikate wa haki wa hatu baada ya hungerije harima umfaswala wa he ye saladi joka ifanya leo ya mfi chatunda zilambiti ndo sawa le mwana zenfi mbiti kanga uratu le mwana izo leo kama fanya saladi ya mfi mbiti leo ngadufanya saladi ya mfiri johi visa beto johi hada aizo ya hadisio kaya upande wa hii ze saladi hauze ze plat ila de mori juo kaya vanoinu zinuka ja rendaji zinitishio shalahu mbingu ni shahada ani ze recette ani ze recette zino sito ndo kanti difanya dotoko katilifanya ze recette zino inyoka hamando katando afanya film kando kato ando afanya film anduka na action wa 2 minutes yoshinda ngusiku kamili ndo tumde jiza hata ndo ushinde watahe namna wandu warunye yemna action wala basi yo de heli kwa supanya wajago pani kari desidera mara zuri fanye plan nyinyi ya vosi desido kanga fanyo kada wakada ngari fanyo handani rangali yake jakiro ila tauri ruma huroji redi prepare shawle juma prepare ula usho side hali di prepare namna ile tinde hali ho kazar mashi sahani bil hali yo ngari kazar mashi sahani rangalia no keti sebo rediri kaza namna indojina keti sebo rediri changer sahani shaswaya rikaza no sawa bitso namna ito changer namna ila hata judu hunda ye namna ya lazima shawla shijisar mashi sahani ni namna ya lazima shijibe ni namna lazima ili present basi skandalo jizahembe skandalo bukana ya wata nyingi homala honi ndoje mkreye playa shaula pourquoi pas donc comment on lingo durate umenye nge ushindo Paris wanakofanya ze citizens za ze patisserie zino wanu hondo tahafanya mkate wo hala tambise mtujambise kilo 10 zangano afanye skoma ndo kejaga jahanzi ya hasa bi hafanya hasa kejaga fanyasa ha iraka fanyasa abanutita majoi menji abanutita ziwa jinji abanutita ataje kushinda Paris ya recette normal donc yabo haizo hena na hiyo ndio tukilivaho ikawa decide jeni kama mimi wangu na recette zangu sof chezo rahantu monesan zo recette zangu mimi ninapanga mimi yangu sof binafsi yangu tukatipanga wangu pourquoi pas ndio ambo nzima kwanju nzima ndio ni sati haleva ndio ni saeze recette zangu wami ndio ni sati haleva voilà izo recette na bihaho restaurant izo recette zangu zo za kinafsia izo amna recette gamna restaurant caché yingi sur internet yo pakamba fanya commande par internet donc toze ze plaizo wabuta daho na jua nge papo wakanga na wakati bon haizo pakanda vanu ngaribuliao amchona jamro baada vanu nitie yinorandao njizi ya nyo adorate njizi sitia masutu maili kifaya
ngamjurudi mtemba shingo après ele o restaura wajo presente isso puinu ngiona nao mbili badar jo tahani songo tahani amuline songo tahani ha ba mbanu jo shido tahani vojuyu yo kaza wana crevettes ndo kaza jo kaza mashi sani ko kaza wana crevettes wa visio ikati de halilo ngiona darjan bili tena ngojujua badar jo itahani ngejo mkinishiha arivensi hena na yo idhati hayo ngejo mkinishiha arirumie crème fresh ima garumia wa crème fresh temba crème fresh wakati au bien rivensi he dhati ya hayo ngomkwando kwanza idhati hayo huyo alafu ngejo mkinishiha mbakana no leo tilo jokoja unisome upatangu mama sheleo ya Andrea likumori sha yani na kao mama ko pia tangu kumori kamem tide na nifanya wana wa saim sisi shamba mrongozi kao mama kajifanya haizo nyuma rate kamjo na gudu mwando isha babo sonyo maana fanya longo zinji fanya mbahindu ya mwando anilika anza kufanya wana mikate wa haki aliwandisa aliwanti ulangwa wao na honore fanya supu ekai supu isa yisi mafanya supu ya tango tumambiano kana muhule marango muhenso malahoni nafikire kirama hadi jump kirama le tango mbese mana watabia wala tenda kana hulu tango hans donc ondo wajudu ngabo tsena bungwa yenze marango wango ya joma lahoni batikati alert antukie donc aizo mtufanya supu njia hele tango bwana tango tsale yangu aldo hiva kana mna kwa mtiti kao yende yao ndai na tango mtiti japo mfano munga be mahu tango tsanzo fanya supu nku ngabo watiti wajofanya mtutu wajau ngabo zemto dazahal ngona ngo mbili ngona kana ngejokiri uhange zino midozo no marukani uhange tena mna shingo udolilia au ule namna ngao ikalte ya lili yonso mwambia fedayo fedal ngena anjoma mbiana après anjoma mbiani feda ani yo kalte ya hiye suika ani ni dos parisar mai batani ngawa namna kwa dozi tuno parceza tu do fanya zindo jina za usu platena sio daraja haju ya watu do wasu nyume bon il y a toujours kaya supu ya leo nyore ngana wakati aizo
Anaendelea toujours ni hivi. Muhimu esupise kamilisha normalement shabidikana litahani kidi abaki. Adoko tahani rifanye parce que namba gafanyao soup crème. Au mwahe benza adoko tahani. Kai saiu, angalia we karoti. Acho namba bitike karoti. Les yeux c'est bon. Alafu ye guilobani ko sindio rabe parisa hali wakati rakawatiki kabunda wara rajouter ye singiziu ne ndini mama ndini ne ngizi ya nyosh ya wewe ndio mama ya duaza au ndio atukojua kati ya kadopiha katudoti. Donc umuhimu nisifunge jibao ndondo esipeni ko diparisa hari maze restaurant hay ni restaurant jo ndani restaurant wado wabenu fahehas wodo parisa esipeni heno kati tena wohi komanda kuso to wazungu bantu jo ngo nona la vendeni sha wore nervous wa hasa na kati yoso yuzisa besho si pi hai njinji botasi nguzo atamasiwa chato jo wakati ordinaire. Alafu simambia nukana kamnoru halinyi manata jotimizi banu ngabro panya preparation ya hii salade ndoko panya wasa yoki na renga wakati yo mbese 10 minutes manakati na ngozi nilizofanya just salade kwa hata kana kwa tamani au ngao deso si de jori ngamna wakati mbaya aizo inge kali kubale na wakati sojo droani mande mukana bana bahiza bachawa na keyivu utahani ikedas sha bami hanzani alisa nikimisi nikanza dwandisa ne rantsonziani don tabisha demana ku hata wana mikate joko wafanya wala kanaka wafanya basa la joko wafanya harmai video ya vile wondo rote dizofanya na sifanye salad parce que ama sikati mwelezani ukawa ne problemu ya heu suye patisserie yori nga wakati na mimi sasa ndo fanya montage sina wakati wa hizo montage hizo ya weta tibunjo befanya ndaino kana bisehunu ni hence njeni fanya rongozi ndo jina DVD asa njeni continue ili ni gagner wakati parce que rongozi amagato surtout au gato kwelo lo toro gosi kukamili mtu tolifuaria tolisamo no lezao no randata après lo kadjo shindari kaka tufanya montage kadjo shindari lifanya mgato menji ko manzo wakati aizo shili zarizia surtout hartona possibilité yo présenter magato metuka kadjo hanza ya baila nafasi ya hizi video hizo umuhimu gartuali yao hunzingasi hunziani okupalia namna tushindari adijane magato pasunga magato luxe yao yoringa wakati tibahi kanoshindari yafanye bana namna hii awaya magato koto bihanya kutehofuru rendeje ulale orabu ndeni urandejizize yao gartuali yafanye amanda la labira la ndeni urandejizize seto shayanu mwanzao wakati wa
watukufu Sarjavan يا ليت الشباب haizo ya busar da jivan kam jonga ngo ba jombo kana ha shawo ubu atango kanga mdu nao ye façon ka ubu atango ile mjuao chez aswili restaurant si hamba crème soup donc haizo tukufu wanda wala waswili بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقنا وقنا عذاب النار ngabo butsayo pora kuchindo irendia lebu ya hele tango ya jakatsanganyiha nenjizi ya bia melangeha ne ya bia tsanganyiha ne singiziu esingiziu nge ani so lauza balati mandani mwense maramde kama madango wa menjo da hoy ngo hisitaila aba hetatibu aba tatibu ya sainu ya ho rajouter ye crème Tati winu, rajouter crème fraîche, harima et soupe. Yabo ziana tati mbili ya présente soupe. Gabo hedat yahayo. Gabo liyo rajouter ye crème. Yabo zego mungwa hiwenze nga yu change. Junge yu kanagu ino jina. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mungwa hiwenze barika tindi sijomba mgo ngemkiri mrende ya kule marangu ya lo mrani hao pia jenso dahoni natsanda hule pia jenso dahoni yani sopiha mhandiyo ikavitihe tartibu nonafani Ozeka wana ngwanzo jiwatene wana ngela dimu singiziu ute mbabititi mbabi anibunguze hennatia mana isingiziu wakati nyorodo hazo kati mlao ngaendao aninge jibizao yentingo msiho hayo aninge yenafomba ayu yentaila shede namna ala dimu kai ngo santi swafi namna ile shede nangendao ya tie burda mwezi ungo nesuha yengendao ya oseji harmaye suha yesingizi weta avansena yongefanya hazi yotide tsukashe yo anari hana plaza sa ko zo henda surta mama docteur wakati
shaule kanga dudo shile kanga mwade ya ungu dudo la do rumia shaule ndeni au salade ndeni ujo perdre des poids ou garder poids ou comment d'autres sambalier on disait poids shaule nda si dudo rumia ili u garde poids au nenele. Bon, izo joka hanza unjo ni pa upande wa apeli ya video ay apeli joka ya privé kama wanzo nenele au kama za perdre poids. Watukufu ekati tidwa shahanyo wa ndo mahanyo na mwese yamfa nilo wana tandana iti msujua na mswami na miswami ba tandana iti bon aizo mkazovana jenti mzafre hata mpakanda yabo naridunge ye video jodunga banu uyo hautsaha alifanya saladi ridiri fanye nwana mikate watu haki mpakanda yabo wa ilahuna wa ilahukum atrukukum bi ra'atillahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.